Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Calvi, a to jest kolejny odcinek z serii Hogwarts Legacy. Także witam w Szkole Magii i ruszamy z kolejną przygodą. Dzisiaj zajmiemy się misjami pobocznymi i przy okazji znajdujemy się w Hogsmeade, ponieważ mamy tu coś do załatwienia, a przy okazji do Hogwarts Legacy zawitało Halloween. Także myślałem, że po prostu pokażę wam, jak to wygląda. Tu się coś tak buguje chyba. Ale pomyślałem, o, czyżby na nowy rok coś przygotowane? Pomyślałem, że przejdziemy się i zobaczymy, jak wygląda właśnie takie Hogsmeade. Ponieważ dzisiaj jak wszedłem po prostu do gry, to aż mnie trochę się zdziwiło i zamurowało. Bo nie spodziewałem się, że do Hogwarts Legacy zawita Halloween. I jak widać, tu naprawdę w tej chwili jest jeszcze taki, może ranek się powoli robi, ale jak widać naprawdę robi to klimacik i to bardzo, bardzo fajny. Także no, myślę, że jak najbardziej jest to na plus. I myślę, że można pozwiedzać. Pewnie obstawiam, że jeszcze nie byłem tam centralnie w Hogwarcie, ale obstawiam, że tam też jest co robić. O, a to co to jest? Tędy nie przejdziemy, a naokoło? Rozwalamy. A, to jest to lustro. Dobra, już wiemy, o co chodzi. To my sobie wracamy z powrotem na ulicę Hogsmeade. Ale naprawdę, według mnie, jak najbardziej na plus to wszystko wygląda. I jak najbardziej na plus przede wszystkim postarali się, tak? Postarali się sami twórcy coś takiego wprowadzić. Nie wiem, czy coś te sztuki mogą robić, wydaje mi się, że nie, że to jest tylko ozdobne. No ale sam plac główny Hogsmeade, gdzie walczyliśmy z trollem, prezentuje się bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Dobrze, ruszamy dalej. Mam już zaznaczone na minimapie humory i astry, a dokładnie jest to sklep. Dlaczego mamy to zaznaczone? Ponieważ musimy wyhodować Mangramorę, czy jakoś tak. Dokładnie chcę zrobić misję profesor Garlika, żeby zdobyć Wingardium Leviosa. Musimy zdobyć Mandragorę i Tentakulę. Także po prostu jesteśmy tutaj, żeby to kupić. A gdzie to wyhodujemy, bo już byłem w pokoju, poza odcinkiem, w pokoju życzeń i tam już postawiłem donicę. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Ciekawe. Well, what say we show you some of what's available? You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Tu mnie to zatkało. I to totalnie. Doors
door's always open. You be sure to stop by soon. Dobrze. Na razie chyba nie zrobimy tej misji. Wydaje mi się, że musimy lecieć po prostu z kolejną. Wróć do Madame Kogłej. Możemy w sumie udać się do tego po prostu. Zobaczymy, gdzie mamy dokładnie iść. Obstawiam, że będzie to Hogwarts. Dokładnie tak. Przejdziemy się tutaj, w to miejsce. Przy okazji może przejdziemy się po parcie samym. I did say I was sorry. And you also went on to Patrzeć, do the czy exact same thing. I wouldn't tutaj think Black would mind someone telling on someone. Revelio. Levioso. Obviously, that's when everything changed. Poczekaj. Accio. Proszę. At any point in history and say that's when everything changed. Nie wiem, czy coś w Hogwarcie się zmieniło. Tu coś na pewno lata, jakieś ptoki. Ale nie wiem, czy to ma jakieś Hello there. w ogóle znaczenie. Perhaps you can help me. Ale nic, idziemy do Madame Kogłej. O, to było. Także ruszamy dalej z tymi misjami pobocznymi. Musimy udać tutaj. Idziemy w tą stronę. Co to było? To było chyba. Tutaj się nic nie zmieniło, a szkoda trochę. Chociaż w szkole... O, a jednak coś postawili tutaj. I'd like to do some window shopping in Hogsmeade this weekend. A jednak coś tu postawili, ale nie aż tak dużo. It's astonishing what one can learn. Nie ma tego tutaj aż tak dużo, także... No jednak to jest szkoła, tak, gdzie faktycznie... Chociaż wydaje mi się, że mogli coś dodać więcej, jeżeli chodzi o sam wystrój. Tutaj tak samo. A nic się nie zmieniło. Go on about banishment being different. Pewno. Gdzie mamy się udać? Jak to jest w środku sali? Nie, bo to są zajęcia astronomiczne. Tą stronę? U nas jeszcze nie było. How did you get on with those tasks? Chcemy to tworzyć? Tak. Revelio. To chcę może sobie przeczytać. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Czar. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Co on w ogóle robi? Glacius! Aha, zamraża. Po prostu. There you go. Catching them quickly. Dobrze. To jest akurat bardzo fajne zaklęcie. Myślę, że możemy lecieć dalej. Misję. Zdobądź depulsa w lewitującym... Depulsa na lewitującym wrogu. Myślę, że to też uda nam się zrobić.
Ja widzę, że to nam daje głównie wygląd w takim razie. Chociaż to nam daje alohomora, gdzie możemy... Możemy te księżyce zabrać. No dobra. Ale myślę, że ruszymy z tym. Tylko gdzieś musimy się przenieść. A? Musimy się wybrać. To możemy się wybrać tutaj. Dość dużo przydybulsa na lewitującym wrogu. No dobra, to w takim razie tak. Te pulso było to i lewioso. Także lecimy poszukać jakiegoś wroga. Tylko chyba to bardziej w tą stronę będzie. I może przy okazji otworzymy tą skrzynkę tutaj. Czy co to tu jest? Nie, tu jest zamek do otworzenia, który możemy odblokować. Alohomora. O, mamy to. To rzeczy na sprzedaż. Pieniędzy Rebellion. faktycznie jest niewiele, wam powiem. Kurczę, bardzo mnie to martwi trochę, bo teoretycznie potrzebujemy pieniędzy, żeby zakupić sobie aż dwa razy nasiona. Levioso. To, Depulso. Yes. no, mamy to. Confringo. Incendio. Confringo. Zgarniemy siebie. Incendio. Cursed fiends. Zdjęcia VR. To nie jest główna misja. Nie. No dobra. To my w takim razie idziemy na mapę i idziemy w takim razie do Hogwartu, ale my byśmy pełnia wróżba. No i prawidłowo. To wyżej, o już tam krzyczą. Trzeba wejść do klasy po drabinie. PHP na to pozwala. Professor O'Neill is so knowledgeable.
Pani What do we have? profesor. I hope those Rebellion. assignments were challenging enough for you. Już mamy i tu mamy ten papiurek. Testujący model wielkiej dłoni stanowi pomoc naukową na zajęciach wróżenia z ręki. Zależnie od kąta, pod jakim będzie się na niego wróżyć, będzie mieć albo wyjątkowo długie życie, albo najpewniej czeka go śmierć w przeciągu 2 tygodni. Model do wróżenia z ręki. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? There will be hardship, I'm sure of it. But I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy, and that is why such futures are worth striving for. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your target. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Descendo! Excellent. I think you have it. Dałem. Jak powiem. Skendo to zakręcie mocy, które przesuwa obiektyw w dół i rzuca wrogów na ziemię. At some point, you must stop preparing and put your newly honed Dobrze. skills to the test. Sobie patrzymy dalej. Eliksir niewidzialności, ale myślę, że tym zajmiemy się... Spróbować zająć życie. Bo te eliksiry, o ile dobrze pamiętam... Tu. Także pokaż jeszcze raz, to był eliksir niewidzialności i napar gazowy. Tak? Hello there. In the market for potions, are we? What can I do for you today? Stawimy na rzeźni, to możemy sprzedać. Very good. Never hurts to keep my... I hope to see you again. Farewell for now. Ale tutaj mamy... Ja nie? Złoto. Możemy polecieć tą misję. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery. Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima.
I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Jak daleko to jest? Powiedzcie. Już widzę, że jest prawie, że na szarym końcu, ale my sobie skorzystamy z tego. Musimy sobie brać te teleportacje po mapie, bo będzie nam się prościej poruszać i wykonywać tę misję. Teraz, żebym ja pamiętał, no dobrze pamiętałem. Dobra, możemy lecieć. Jest to niecałe 1000 metrów, także 1000 jednostek, tak to ujmę, i możemy tam podlecieć w sumie. Chodzę, my jesteśmy tu, możemy zalecieć w sumie do tego. To jeżeli mamy zbierać sobie te punkty, to myślę, że jest to jednak warte tutaj. To podlecimy. Dobra, już coś mamy. I zostało nam niecałe 700 jednostek, także raz, dwa sobie podlecimy. Przy okazji możemy pozwiedzać, co tu ciekawego jest. Widać, że ten Halloween pojawił się głównie w Hogsmeade niż gdzie indziej. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. Kolejne zadanie. That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Revelio. Gdzie to było? Eliksir niewidzialności. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. I should be going now. Thank you. Just because you know Lumar. By do niego wrócić. No dobra, tu sobie Always been keen on weźmiemy Keenbridge. Hang on to your valuables.
możliwość teleportowania się, ale tu widzę skrzyneczkę. Skrzyneczkę. Ja sobie wezmę. To nic ciekawego w tej skrzynce nie było. No ale dobra, niech. Aloha Mora. Mamy to po raz kolejny. Jest to jakieś trudniej wymagające, ale na początku nie wiedziałem, o co z tym chodzi. Revelio. Ale kitku nas nie interesują. Interesuje bardziej zawartość tej skrzynki. Kurczę. Żadnych pieniędzy nie chcę dać. Tak nie może być, no. Not sure how I'd fare in a little place like this. Nie? I ja wiem, że schaluję, Aloha ale Mora. wtedy nie to proszę postawić. No zobaczymy. O! Dobra, tu mamy. Tu też mamy. No. Revelio. Lumos. Levioso. Incendio. Depulso. Descendo. Lumos. Nie pamiętam, czy to były te księżyce, czy nie. Daj to. Revelio. Też nic. Naprawdę. Kompletnie nic. Nie lubią nas. Aktualnie naprawdę nie lubią. Chcą nam dać żadnych fajnych i ciekawych rzeczy. Dobra, właśnie tu. Fajni. Za pomocą teleportacji I've always said that travel broadens the mind. i lecimy tutaj do Pipina. Odebrać naszą nagrodę. No. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Dobra. 300 zł otrzymaliśmy. No to bardzo fajnie. Mamy jeszcze jakieś zadania takie typowo za złoto? Chyba nie, ale myślę, że możemy jeszcze się spotkać z Sebastianem. Na park gazowy. Dobra. Myślę, że jeszcze z Sebastianem możemy się spotkać. Sebastian, nie tego, nie mapa świata, tylko Sebastian będzie w Hogwarcie. Myślałem, że go tu nie będzie, ale dobra. Możemy dalej przenieść. What are you up to now? Gdzie ty, Sebastianie, jesteś? A tu się coś pozmieniało? Ouu. No. Myślę, że to naprawdę fajnie wygląda. O. Dobrze. Co ty masz, Sebastianie? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry.
I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Dobrze. Chyba tyle, jeżeli chodzi o niego. Nam dają same wyczarowania, ewentualnie to machnąć. O. I z powrotem lecimy do Hogwarts. Dobra. Tu możemy się przenieść. Szybkiego. Te pobocne są takie bardzo krótkie. Też nie są, no niektóre nie wymagają dużo. No ale jak widać, no tam potrzebujemy pieniędzy, żeby zdobyć te roślinki, tą miksturę. Także na pewno będziemy sobie zbierać na to. Hello, Sorona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand?
Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion, an ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. No nic. Patrzcie, gdzie to? A to nie jest aż tak. Tu teleportacji nie mamy i musimy tu się po prostu przelecieć. Ale w taki sposób, że musimy no niestety wyjść z Hogsmeade, tak, Hogsmeade o własnych siłach niestety. O, tu nie wolno latać. Także musimy się stąd wydostać poza teren. Nie latający, że tak powiem. I udamy się do Dorfi Sprottle. O ile dobrze to czytam. Biegniemy. Incendio. Incendio, tylko mypa i jechana przed siebie. Niecałe 300 metrów, także jest to w These rocks miarę, have seen better days. w miarę blisko. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it.
I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Dobrze. Informacja o bateriach. Proszę. Niezła informacja. No nie powiem, bardzo pomocna. Będzie tylko to jest super dużo. A my sobie w takim razie polecimy tu. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Dajcie tylko, bo coś może zebrać i że może wejść. Dolina Robotków. No Mrs. dobra. Sprottle, but I still need to visit the cave to find Sorona's box of letters. Perhaps better have a look around. See about the hawk lumps and the box of letters. That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Może ta jaskinia jakoś nie będzie duża. Confringo! Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Incendio! Levioso! Żeby coś się działo. Confringo! Protego! Bez problemu z nim nie będzie chyba. Incendio! Confringo! O, to niego nie działa. Confringo! Protego! Dobra. Confringo! Bym się przyjechał. Incendio! Confringo! Revelio! Czy używało tego? Incendio! Confringo! Protego! Confringo! Incendio! One less foul hulking brute. Pola mniej. Że możemy iść raczej dalej. Co ty tu robisz? Wiórko. Nie wiem, czy my w dobrą stronę w ogóle idziemy, ale wydaje mi się, że chyba tak. Czyli to są te listy. Jeżeli ktoś chce, może sobie po prostu w tej chwili zatrzymać i sobie przeczytać. Bo jest to dużo lektury, także... This must be Sorona's box of letters. I should take this box of letters to Sorona. I think that's everything. Sorona will be glad to have this back. Raczej nie będziemy tego wszystkiego czytać, bo jest to po prostu za dużo. Potem do Hogsmeade się udajemy i zobaczymy, co ma nam do powiedzenia Sironi. A tak a propos, to wydaje mi się, że ona ma taki coś męski głos. Ale niech jej będzie. I
Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. We could have cheered them on together. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. No dobrze. Na ten moment wydaje mi się, że będziemy raczej po prostu kończyć dzisiejszy odcinek. Mieliśmy trochę tych misji i powiem wam, że całkiem fajna ta ostatnia misja, taka dosyć nie za długa, nie za krótka. A co to jest? Aha, gazetka. Wiedźma budzi się 300-letniego psu. Przeczytałem na początku Wiedźmin. No nic, wydaje mi się, że będziemy kończyć na dzisiaj te poboczne. Tak mi się wydaje, że jeszcze na pewno wrócimy do tych misji. Nie w przyszłym odcinku, bo musimy uzbierać te pieniążki. Ale tak trochę uzbieramy i wydaje mi się, że wrócimy tutaj do pobocznych misji, żeby zrobić je do końca, między innymi głównie te dwie. Co tutaj mamy do przejścia? Jest to zadanie profesora Garlick i między innymi zadanie profesora Sharpa. Także trochę to kosztuje, no ale raczej się nam uda. No nic, także zachęcam was do komentowania. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. Dużo mi to pomoże. To by było na tyle. Zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków oraz w ogóle innych odcinków z innych serii, jeżeli nie widzieliście. Także grał z nami Kalwi. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.